نکلتا ہے. تو آپ رہلے تل ابیب میں رہتے ہیں یا کہیں اور رہ رہے ہیں یا چھپے میں؟ وہ ہم بیسکلی ہزارہ سے ہم لوگ وہاں کا ہمارا جو ملک بنا ہے وہ یورپین جتنے بھی لوگ ہیں ان کی گلٹ کے نتیجے میں بنا ہے. آپ کے ملک میں ایک ایسا گروہ ہے جس کا ہماری کتابوں میں بھی ذکر ہے. یہ میری انگلیاں دیکھ لو کتنی ہیں, 5. چھٹی دیکھنی ہے. نقد لعنت. جی السلام علیکم, میں خالد بٹ, آپ دیکھ رہے ہیں وی نیوز. اور آج ایک ایسی شخصیت ہم نے بلایا ہے جن کے بارے میں بھی بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں. کچھ کہہ رہے ہیں وہ مر چکے ہیں, جانم وصل ہو چکے ہیں, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں مردار ہو چکے ہیں, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں زندہ ہے, کچھ کہتے ہیں AI ہے. اور یہ وہ شخص ہے جس کو آلموسٹ 7 ارب لوگ جو ہے یا مور لیس ان سے نفرت کرتے ہیں, سوائے چند ایک لوگوں کے جو ان کے اپنے ملک میں ہیں اور ان کے اپنے خاندان کے لوگ ہیں. ظاہر سی بات ہے وہ تو ان کو محبت ہی کرتے ہوں گے, لیکن ویسے ایک ایسی ناسور شخصیت جو پوری دنیا کے لیے تھریٹ اور چیلنج ہے. اور آپ کے سامنے رمضان کے شروع ہوتی ہے انہوں نے ایک خاص حملہ کیا اپنے ایک الہی کے ساتھ مل کے. میں بات کروں اسرائیل کے کرتا دھرتا ایک ایسے نظام کی شکل جو دنیا میں اپنی ایک خاص مینٹیلٹی لے کے اس کو اپنانا چاہتی ہے. جناب نام اپنا خود بتا دیں کیونکہ اتنا ایسا نام ہے کہ میں اپنے منہ سے لینا نہیں چاہتا. ناپاک ہو جائے. السلام علیکم. سلام. میں بذات خود نتنیاہو صاحب, نیتنیاہو بنیامین نتنیاہو جو بھی ہیں آپ کے بارے میں یہ بہت سارا کلیم آیا اور ایرانی میڈیا نے بھی کیا اور انٹرنیشنل میڈیا نے بھی کہ آپ کہیں چھپے ہوئے ہیں. آپ کا طیارہ تو شاید جرمنی میں آپ نے چھپایا ہوا. آپ خود جو ہے آپ کی فیملی کیلیفورنیا میں ہے, کہیں یہ بھی بات ہوتی ہے. آپ اسرائیل میں خود نہیں ہے جہاں اور لوگ آپ مروا رہے ہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے الحمدللہ وہاں پہ آئرن کی جو تو ایک ہو چکی ہے. جہاں تک میری موت کا سوال ہے تو میں تو اسی دن ہی عام انسان کی آنکھوں میں مر گیا تھا جس نے آپ نے حملہ کیا. میری اخلاقی موت تو اسی وقت ہو گئی تھی جبھی میں نے حملہ بھی نہیں تبھی میں نے حملہ بھی نہیں کیا تھا. لیکن ویسے کچھ صحافی جو پاکستان کے اس نے آپ جیسے انسان کو زندہ دیکھا بھی ہے اور ملے بھی ہیں اور بڑے نام ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کا یہ ایجنڈا جو ہے گریٹر اسرائیل والا یہ آپ بڑے پرانے لے کے پریزنٹیشن پھر رہے ہیں. جی تو بڑا پرانا آپ کے دماغ میں کہ آپ نے ایکسپینڈ جمع کرایا تھا. یو آر دی لاسٹ ہوپ فار دیم. میں نے اس کا تھیسس جمع کرایا تھا کراچی یونیورسٹی, جیسے آپ لوگوں کی ہے ویسے آپ کی بھی ہوگی, ویسے ہماری ایسی بات ہے. باہر سے میں نے کیا تھا تو اس میں نے اس ہول فص کا جو ہے وہ میں نے اس کا بولا تھا کہ اس کو مسئلے کو ختم کر کے گریٹر اسرائیل بنے گا, اور یہ جیسے ہی گریٹر اسرائیل بنے گا ہم سب کو کہہ دیں گے السلام علیکم. وہ تو وہ ٹوپی نہیں لگائی ہوئی آپ نے, وہ جو چھوٹی سی قریشی کی وہ ہے وہ رکھی وہ لگاتے کب ہیں آپ جمعے کے دن؟ میں تھوڑا سا نان پریکٹسنگ. ہاں لیکن آپ کا کام تو سارے ہوئی ہے, خطرناک پریکٹس ہے. بس ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے, آپ کے یہاں بھی یہی ہوتا ہے, ہمارے یہاں بھی. ہاں جو بظاہر ایک جس کو ہم فنڈامنٹلسٹ کہتے ہیں وہ ٹھیک نکل آتا ہے, اور میرے اور آپ کی طرح کا ایک آدمی بمرا میں نکلتا ہے. تو آپ رہلے تل ابیب میں رہتے ہیں یا کہیں اور رہ رہے ہیں یا چھپے ہوئے ہیں؟ ہم بیسکلی ہزارہ سے ہم لوگ وہاں کا جو ہے. لیکن ویسے آپ چھپے ہوئے کہاں ہیں؟ آپ سمجھے نہیں. ہاں جیسے آپ کے ملک میں ہزارہ ہے, ہاں ہمارے بھی ملک میں ایک ہے ڈویژن جو ہے ہزارہ, اس کو بولتے ہیں ہم لوگ. اچھا اپنی زبان میں عبرانی زبان میں بولتے ہیں ہزارہ. نہیں مجھے آپ کا ایک امیج تھا بچپن میں ہمارے کہ یہ اسرائیلی بہت خطرناک سوچ رہا ہے, اور یہ بھی کافی شیٹر ہوا ہے. مطلب جو نقصانات آپ کے پچھلے ہوئے 10 دن کی جنگ میں, اب وہ یہودی نہیں رہے جن کے کانوں پہ بال تھے ایک. نہیں اب وہ مطلب آپ کیا وہ کہتے ہیں وہ خوراکیں نہیں رہی آپ نے. ایک تو وہ خوراکیں نہیں رہی, وہ پرانے بزرگ بھی اب ٹور پڑے, یہودی بزرگ ٹور گئے ہیں. وہ ہاں گندے والے ٹور گئے یار محبتاں والے, وہ جو جن کے یہ بال اور وہ ٹوپی. 4 دن. لیکن کچھ ایسے بھی ہیں, سب کو نہیں کہے گے, کوئی ایسے بھی ہے جو پرانے نیو یارکرز ہیں صحیح دن, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ غلط کام کر رہا ہے یہ لڑکا جو تمہارے بارے میں آپ کے بارے میں کہ غلط آدمی. میری اپنی 84% آبادی جو ہے ہماری اس بات کی قائل ہے کہ ہم جو دے آر ناٹ ہیپی ود یو. نہیں دے آر ہیپی. دے آر کوئی پلاننگ کی ہوگی نا, موساد اتنا کچھ بولتے تھے, موساد جی بڑا یہ جو طبی میلہ ہوتا ہے آپ کا ہر سال, اس کے اندر ایسا یہودی جانور آیا ہوتا ہے. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اصل ویسے آپ کی جو بال جو ہے نا
हमारे जो बाल हैं उसकी तो बड़े बड़े सींगों वाले बैल आए होते हैं. वो एक हमारे भी बनाया था किसी ने स्कल्पचर, वो उसको गिरफ्तार कर लिया था, उन्होंने जलाना ही था उसको, जाहिर सी बात. वो जो आपका बाल है, नहीं वो तो किसी ने आपके तो आंखों में का बाल भी है ना. अकीदत और जज्बा खैर सगाली के तहत वो मंगाया था. वो तो जलाने के लिए लेकिन वो एक आपके मुल्क में है बिल्कुल मेरी तरह ही है, लेकिन उसको लोग नचन याहू कहते हैं. लेकिन वो ये कहते हैं कि अमेरिका ना हो तो ईरान ने आपको ठीक किस्म में ठोका है, मतलब. ऑब्वियसली जब दो मुल्कों की जंग होती है तो नुकसान तो होता रहता है. लेकिन वो कह रहा हूँ जो आपका एक इमेज था ग्रेटर वाला के वो पावर एंड टेक एंड दिस एंड आई थिंक वो हमारी प्लानिंग थोड़ी सी गलत हो गई, जल्दबाजी कर ली. हाँ. बट मैं वाहिद एक आदमी रहा हूँ 40 साल में जिसने कन्विंस कर दिया इजरायलियों को जंग के लिए अमेरिकियों को. और बेसिकली लोग कहते थे इसके पीछे अमेरिका है, अच्छा, मगर एक्चुअली अमेरिका के पीछे इसराइल है. आपने पहली दफा बताया कि अमेरिका के पीछे कोई है. हमने रखा हुआ है. आपने अमेरिका को रखा. हमारी एक्चुअली जगह छोटी थी, हाँ. हमारे पास बड़ी फौज की जगह नहीं थी. हाँ. तो 1,70,000 टाइप हमारी टोटल फौज है. तो ज्यादा फौज की जगह नहीं थी तो हमने अमेरिका ले लिया. ये बात भी वो कहते हैं बड़ा बड़ा बैरी आपका तो बेड़ा मुल्क भी बड़ा बड़ा आ रहा है. वो कहते हैं आपका मुल्क भी में दो का ही है, मतलब छोटा ही मुल्क है. हाँ बिल्कुल, वो जो आपने इसके जिस तरह मापते हो बराबर ही है. आपने मापने का जो इसका एक बनाया है तकरीबन वो एक दो का मुल्क है. वो कह रहे हैं बहुत छोटा है. 7/2 का. हाँ, कि वो कहते हैं कि आप ना तारीख आपकी बल्कि अपनी उम्र समेत और आपके मुल्क की उम्र समेत उनकी उम्र ज़्यादा थी, इनको आपने शहीद किया, ये भी कहते हैं. एक्चुअली हमारा जो मुल्क बना है वो यूरोपियन जितने भी लोग हैं उनकी गिल्ट के नतीजे में बना है. उनकी गिल्ट जो था उनकी बगैर. लेकिन अब चूंकि उन यूरोपियन और अमेरिकन के बीच 4वीं-5वीं पीढ़ी आ गई उसके अंदर वो लेगेसी रही नहीं. हाँ, वो रहा नहीं. लेकिन वैसे वो कह रहे कि इस दफ़ा में कुछ ना कुछ तो होगा, या तो आप बढ़े जाएंगे या मतलब दो ही बात. एक बात तो तय है जो नहीं, इस जंग के बाद न अमेरिका वो अमेरिका रहेगा, न हम वो इजरायली वो इजरायली रहेंगे, न ईरान वो ईरान रहेगा. कुछ तो हमें इस बात का खौफ है कि पाकिस्तान जो उभरेगा, हाय हाय हाय, वो कहते हैं सिवाय असल पाकिस्तान में निशाना मौजूद एक कौम के वो पूरी दुनिया मान रही है पाकिस्तान को. लेकिन एक वो हमारे रिश्तेदार ही हैं दूर के, उनकी एक पार्टी है. वो नहीं होता कि वो ददियाल से वो है रिश्ते. हमारी एक रिश्तेदारी बनती है पाकिस्तान में एक आदमी से, नाम नहीं लूंगा. आपके रिश्तेदार है पाकिस्तान में? सॉरी, आपके रिश्तेदारी एक है ना. थी खरा खत्म हो गई. बहुत क्लोज होने वाली थी, लेकिन जो उनकी बड़ी हमशीरा जो है, हमशीरा का असल में मुझसे बात पक्की गई थी, लेकिन वो नहीं हो पाया, मामला नहीं हो पाया, शादी नहीं हो पाई. वैसे इसी साल, सदी की तो बात नहीं कर, इसी वो साल एक में यहूदियों का खेल भी खेलते थे. नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वैसे इसी साल दुनिया को बहुत कुछ इंशाल्लाह पता चल जाएगा. ये जो जंगें जिनकी आपने बहुत सारे देखे ना, जैसे मैसी, हम लोगों की कम्युनिटी का एक आदमी है मैसी. दुनिया को पता चला कि मैसी से अच्छा जो है वो फरजाना आंटी का लड़का एम्बापे खेलता है. और फाइनल जैसे बड़े इवेंट में उसने खेल के साबित किया. इसी तरह बहुत सारे लोगों को ये भी पता चला कि हम अपनी हाथों पे तो लड़ लेते थे हम, मगर जब हम आगे से एक ऑर्गेनाइज फौज से लड़े तो हमें काफ़ी नुकसान हुआ उसका. आपको अंदाज़ा हुआ होगा, और अमेरिका को भी यकीन अंदाज़ा हो गया हो कि इराक ये बाकी जगह ये जो सदर उठा के ले आए इधर, ये उनको, हालांकि ट्रम्प तो खुद कहता था कि ये थोड़ी सी बात दूसरी तरफ निकल जाएगी, लेकिन ये मैं बताऊं, ये जो जीपों के ड्राइवर होते हैं, कभी आप इनको गौर से देखो, जो इनकी प्लानिंग होती है बिल्कुल वही की जल्दबाजी. पहले इन्होंने उसको उठाया, ये क्या नाम था उसका, वेनेजुएला वाला, वो उसको उठाया इन्होंने. इनको लगा कि प्रैक्टिस तो हो गई है, उठा लेंगे, किसी को भी उठा लेंगे. हम लोगों को, इनको मिला था हम लोगों को, हमें लगा इनका तो हम तो इन लोगों को भी ये उठा लेंगे. हाँ, मतलब नहीं, जलालत तो हो रही है, लोगों को भी उठा लेंगे. तीसरे चौथे हफ्ते में आ गई गेम. जलालत तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हुई है. आप तो ये बात करो नहीं जलालत की, आप नहीं करो ये बात. क्यों? आपके मुल्क में एक ऐसी कौम रहती है जो हमेशा खुद जो है अपने आप को ही कोसती रहती है हर बात पे, तो आप तो ये बात नहीं करो. दूसरा ये कि आपके मुल्क में एक ऐसा ग्रोह है जिसका हमारी किताबों में भी जिक्र है कि क़यामत के करीब हमारी किताबों में जो हमारी सेहोनी रिवायात हैं कि वो
डी चौक के ऊपर नाचेंगे. लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वैसे ये भी कहते हैं कि असल निशाना जो है वो अब आपको नेक्स्ट स्टेप इज आप देखते हैं कि पाकिस्तान इज थ्रेट फॉर यू और इंशाल्लाह मुझे तो इस बात पे चिढ़ है जो मेरे अकाउंट के नीचे लोग आके रिप्लाई करते हैं व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड में. ज़ाहिर है हमारा आप सारे नंबर ट्राई करोगे एक नेतन का निकलेगा. ट्रू. हाँ. तो वो मुझे आके कहते हैं कि तू जितना भी जो कुछ कर रहा है कर ले, लेकिन वो डटा हुआ है. मैं कहता हूँ कौन डटा हुआ है भाई? नहीं वो कह मैं रहे हैं समझता हूँ हमारे दुश्मन डटे हुए हैं, लेकिन वो अपने लीडर के बारे में बोल रहे होते हैं. आपका वो शुरू हो गया. वो कहते हैं कि आपका डिक्लाइन असल में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊं हमारे जो मसला हुआ वो हुआ आयरन डोम का. गर्म हो गया. आयरन डोम के अंदर जो हमारी बैटरियां थी वो चार्ज नहीं थी. उस पर बैटरी लगाते हैं हम लोग. वो एक तो वो कहानी थी आयरन डोम. ये वो हमें भी समझते थे अंटिल जब तक ईरान ने सही आप लोग तो की तो बात ही नहीं. आप लोग तो पता नहीं क्या क्या समझते हो. लेकिन हम ये नहीं समझते थे. हमारी बैटरियां थी. हाँ आपको बहुत है ऐसी शशका है बस. अच्छा वो बैटरी गलती से हमने किसी यहीं आपके पाकिस्तान से किसी से मंगवाई बैटरियां वाया थर्ड पार्टी. वो उन्होंने यूपीएस की बैटरियां दे दी तो आयरन डोम बैठ गया. और वो आयरन डोम जो है वो न सिर्फ बैठा है बल्कि मिसाइल. मैंने एक और फुटेज देखी है आपकी. इसमें आपके पुलिस वाले जो हैं वो सिग्नल्स पे कैमरे तोड़ रहे हैं और आपको डर है कि वो फुटेजेस जो आप चाहते हैं दुनिया में ना देखी जाए जो आपका तल अवीव के साथ हुआ है वो आपको क्योंकि हम भी मानते हैं. हम भी मानते हैं. ऐसे क्यों देख रहे हो? हम भी मानते हैं. नहीं कोई मिसाइल मुझे लग रहा है इंशाल्लाह करीब लग रहा है. और मैं कुर्बानी देने को तैयार हूँ एज लॉन्ग एज आपको लेकिन वो जो हम कैमरे उतार रहे थे एक्चुअली हमने ये जो ना ये फुटेज नहीं दाने दे रहे आप. नहीं हमने वो जो कैमरे लगाए थे उससे ज़्यादा अच्छे कैमरे पीर मोहम्मद शाह ने लगाए थे आपके मुल्क में जो लोगों को चलान करते थे. ऐसे उसमें ऐसी कैमरे की डेफिनेशन थी. ऐसी तस्वीरें आई हैं यार. ये आपका मोबाइल बज रहा है मुझे लग रहा है कुछ मिसाइल का सिग्नल आया. इंशाल्लाह मिसाइल आएगा. उसमें सायरन बजता है. जी आपका मैं इससे ज़्यादा मैं आपको वक्त देना चाहता हूँ ना. मैं चाहता हूँ दुनिया आपके बारे में और मज़ीद जाने. तो दुनिया में आप एक्सपोज हो चुके हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है इसका फैसला जो है वो आपको ये मेरी उंगलियां देख लो कितनी है. 5 छठी देखनी है. नकदी लानत 5 से लानत. हाँ 5 से लानत है. छठी जो है हमने स्टैम्प पेपर के लिए लगाई है. छठी आप पास ही रखे. जब हम ग्रेटर स्टाइल बनाएंगे तो स्टैम्प पेपर के लिए हमने रखी. आपकी छोटी उंगली वैसी दिखाने काबिल नहीं है. चिची उंगली एज यू सेड दैट्स ऑल खातिन. ये इंशाल्लाह एक दिन आएगा. एक अच्छी खबर आप सुनेंगी. हमें यकीन है इस बात पे और उसमें हमारी ख्वाहिश हमारा भी हाथ तो ये एक जिस्म है. That's all for today. आप देख रहे थे वीडियोस खालिद भट्ट और V2 से. इतना ही. थैंक यू सो मच. शुक्रिया आपका.